Sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya, saya perjelas dulu di sini. Ketika narapidana dengan kasus pembunuhan mendapatkan teman satu sel, itu bukanlah hal yang aneh. Lembaga Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California bertanggung jawab atas lebih dari 125.000 narapidana di dalamnya. Namun lembaga tersebut dirancang hanya untuk menampung sekitar total 86.000 narapidana. Jadi di sini terlihat jelas bahwa betapa banyak penjara di California yang sudah melebihi kapasitasnya, mengingat tingkat kejahatan di sana sangatlah tinggi. Jadi sudah tidak dapat dihindari lagi ketika si narapidana melakukan kekerasan terhadap teman satu selnya. Nah, atas kasus pembunuhan Yvette Peña, si Jamie telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara California tersebut. Dia adalah salah satu narapidana yang paling ditakuti di lembaga tersebut, juga yang penuh perhitungan. Banyak yang meyakini bahwa si Jamie ini adalah sosok yang sadis dan dia dikenal sebagai seorang pengikut satanis. Jadi selama beberapa bulan semenjak dia dimasukkan ke penjara, dia tidak pernah mendapatkan teman satu sel. Namun tiba-tiba setelah sekian lama, si Jamie akhirnya mendapatkan teman satu sel dan hanya dengan waktu yang singkat, semuanya berakhir mengerikan. Di tanggal 9 Maret tahun 2019, seorang narapidana, Luis Romero, teman satu sel Jamie, berakhir dengan kondisi yang sangat mengerikan. Menurut keterangan otopsi, tulang rusuk sebelah kiri dan paru-parunya si Luis Romero ini telah dicabut dengan paksa dan sadis. Dan dalam foto-foto di tempat kejadian perkara memperlihatkan bahwa bagian tubuh Romero telah dipisahkan dengan kepalanya. Dan yang lebih mengejutkan adalah si Jamie Osuna membuat sebuah kalung dari potongan telinga milik Luis Romero dan dia mengalungkannya di lehernya sendiri. Ini akan menjadi pemandangan yang sangat mengerikan dan akan menghantui setiap orang yang melihat secara langsung kondisi mayat si Luis Romero ini di tempat kejadian perkara itu. Di belakang tubuh korban yang tergeletak, di dinding sel tempat kejadian perkara dipenuhi dengan tulisan menggunakan darah korban. Dinding itu penuh dengan tulisan ha. Lalu di atasnya ada tulisan I'm the man with 1,000 faces. Dan di bawahnya tertulis I'm not made, I'm just differently insane. Salah satu teman jurnalis Olivia LaVoice bernama Trish meminta Olivia untuk menunjukkan foto kondisi Luis di tempat kejadian perkara tersebut. Dan ini hasilnya. This kind of dark curiosity of, yeah, I want to see it. And then when you actually do, part of you goes, oh, I wish I hadn't seen that. Because you're suddenly shedding light on this thing that no one should ever see. I think there's no other way to describe it than like it looks like a horror movie. You know, it looks like a set. It's almost meticulous in the way that he did it, where he, you know, there is signage, there is his handwriting is very neat and tidy. I think my brain says it's not real. It's not real for my own sanity. But yeah, the blood is hard to ignore. Setiap orang yang memiliki akal sehat pasti berpikir, bagaimana si Jamie Osuna ini mampu melakukan ini semua, tidak hanya dengan waktu yang singkat, namun alat apa yang ia gunakan. There was a weapon located inside the cell. It looked like it had been manufactured from some sort of razor that may have been issued. It had some string around it, so that's the only weapon that was located. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, para petugas hanya menemukan sebuah pisau cukur kecil dengan diikat tali untuk genggamannya. Ada satu narapidana lain, panggil saja Billy. Dia adalah salah satu saksi yang berhasil diwawancara oleh Olivia LaVoice dan dia memberikan keterangan seperti ini. The story goes as following. Last Thursday while I was on the phone with my wife, an inmate was in the tank next to me who had just got here from Mule Creek Prison. There's an inmate in cell 46 named Osuna. Fast forward to Saturday. Osuna kills his cellie, cuts the head off, takes the eyeballs out of the head, rips open the chest cavity, pulls out the lung, takes off the fingers. They do 30-minute security checks. They pipe your door every 30 minutes. And to make sure you're alive, they look in with the flashlight and everything. Do you know how hard it is to dismember somebody? To that extent? Are you f***ing shitting me? The cops told me it was the worst thing they've ever seen in their life, and it's gonna haunt them till the day they die. Now, let's talk about the guy who killed the cellie, Osuna. He's a straight nut job. Whole face tattooed. He assaults the cops. He throws blood on them. This whole place baffles me. It makes no sense that, number one, somebody signed off
on him receiving the celly. Number two, this was a setup. Alasan si Billy ini berpikir bahwa semua ini settingan atau memang sudah direncanakan adalah si Luis Romero ini tiba di penjara tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019. Saat itu si Billy sedang berbicara via telepon dengan calon istrinya. Tiba-tiba si Billy ini melihat seorang petugas lapas datang menghampirinya. Sambil menuju ke Luis Romero, si korban tadi, si petugas ini mengatakan sesuatu kepada si Billy. While I was on the phone with my wife heard me talking to him and told me, hey, tell your buddy Osuna I got that special celly for him. Don't bitch up. Rekaman suara berikut direkam oleh Olivia Lavoie di tanggal 10 Maret, satu hari setelah mayat Romero ditemukan. Olivia telah meminta laporan investigasi atas kasus ini, namun kasus ini telah ditutup oleh hakim dan disegel. Dan jaksa penuntut yang menangani kasus Romero pun tidak bisa menjelaskan kenapa si Luis Romero ini bisa dijadikan teman satu sel dengan Jamie Osuna. Jaksa tersebut hanya bisa menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai informasi mengenai hal tersebut, dan mereka hanya fokus kepada apa yang telah dilakukan Jamie terhadap si Romero ini. Kita kembali ke si Billy, salah satu narapidana yang berhasil diwawancari oleh Olivia ini. Si Billy mengatakan bahwa dia mengenal Jamie dengan baik. Bahkan mereka sering ngobrol setiap hari. Dan dia memberikan perspektif berbeda tentang alasan mengapa Jamie melakukan ini semua. I know him really well. I used to talk to him every day. When I was over there in Warren Ryan, I was the shower cleaner and he was next to the shower. And he used to ask me, he's a very calculated guy. Don't believe none of that about, I'm incompetent to stand trial. He's very quiet. He's very calculated. He's very manipulative. He has a lot of friends. He used to ask me, I've been to San Quentin before, and I was in the adjustment center. It's Death Row Shoe. And he used to ask me, hey, what's it like over there? And I would tell him. This is before he did all this. Like, I didn't know he was going to use my information to butcher a guy in a cell. Did he tell you why he did it? He wants to go to death row. Why? He just thinks it'll be better for him. I don't know. He's a weirdo. He's got this Joker tattoo on his face, and I guess he's been cutting it with a razor blade to make the scar more profound. To make his scar more profound? Yeah. The one he has on his face. Did he tell you about anything about that? Everybody sees it. People ask him at yard, hey, what are you doing to your face? He's like, I want to make the scar bigger to look like the Joker. Like, he's an idiot. So, did Jamie have a cellmate now? No, they'll never give him another one. The officer said that was the worst thing to ever happen in corporate. He never should have been given one to begin with. Well, I'm surprised he was. I mean, in my opinion, ma'am, it was a setup. Yeah, it was a setup. He's not liked by the guards in here. And in my professional opinion, and I'm a very smart individual, they thought that the guy was going to go in there and beat up Jamie. And that's not what happened. Jamie was ready. Every inmate in here knew he was going to kill somebody. Every inmate knew. Like, he doesn't hide it, ma'am. There was a pentagram in his cell in blood before he even killed that guy. It was on the floor, drawn in blood. Everybody used blood? to see it. In blood, ma'am. In blood. This was before he got the celly. Like, he plays mind games with the officers. Like, he throws out this persona to them that he's a Satanist. Like, it had 666, pentagram, all kinds of stuff. Man, that's not a secret. That's going to come out in trial because they took pictures of it. Si Jamie Osuna ini memiliki perawakan yang kecil jika dibandingkan dengan perawakan orang-orang yang ada di sana. Dia memiliki tinggi sekitar 160 cm dengan berat badan sekitar 60 kg. Namun setiap petugas penjara di sana menyadari bahwa betapa bahayanya sosok Jamie ini. He does have a little celebrity status, I'm not going to lie. You know, the guys look at him like, man, that dude ate the dude's body, you know, like, he never should have had celly. This is what I know for a fact. When he was in New Folsom, he told the ICC, he told the committee, I'm going to kill the celly. I'm going to kill him. Did you know that? No. He told them, ma'am, those are going to become, you can subpoena those records.
Menurut laporan kepolisian, dari tahun ke tahun mereka mendokumentasikan kejahatan Jamie dari balik jeruji besi dengan memberikan catatan bahwa dia tidak diperbolehkan memiliki teman satu sel. Ada satu dokumen penjara dari tahun 2012 menjelaskan bahwa seorang penjaga menangkap Jamie dengan logam tajam sepanjang 5 inci atau sekitar 12 cm. Dan di dalam dokumen tersebut melampirkan peringatan bahwa Jamie Osuna adalah narapidana beresiko tinggi dan Jamie ditempatkan di penjara dengan keamanan tingkat tinggi di sel tunggal yang tidak diperbolehkan ada kontak dengan narapidana lain, saking berbahayanya si Jamie ini. Bulan berikutnya, penjaga lapas lainnya menemukan senjata seperti kampak di dalam sel tunggalnya si Jamie. Dan beberapa bulan setelah itu, masih ada nih, meskipun dia tinggal sendirian di selnya, si Jamie Osuna ini berhasil menemukan jalan untuk masuk ke sel narapidana lain dan melakukan perkelahian. Dan tak lama setelah itu, si Jamie Osuna ini berhasil menikam dan menyayat wajah narapidana lainnya yang menghasilkan narapidana tersebut harus mendapatkan 67 jahitan di mukanya. Ya Allah. Dan di tahun 2016, lagi-lagi si Jamie Osuna ini ditetapkan sebagai tahanan beresiko tinggi untuk penjaga lapas karena telah menyerang salah satu penjaga lapas di tahun tersebut. Mengenai hal ini, si Michelle, ibunya si Jamie, menjelaskan seperti ini. Well, when in the heck did he get a cellmate? When did he get a cellmate? Why after all this time? Menurut keterangan si Olivia, di saat Jamie muncul di persidangan atas kasus pembunuhan Romero di bulan April, Jamie tampak seperti orang yang berbeda. Badannya memang selalu terlihat mungil, tapi saat itu ia tampak lemah. Ia dikelilingi oleh 6 orang penjaga bertubuh kekar yang siap mengantisipasi jika Jamie melakukan hal bodoh. Rambut hitamnya yang tebal telah tumbuh panjang terurai di punggungnya. Di saat dia berjalan dengan santai, dia tersenyum dan sesaat dia melambaikan tangannya. Dengan hiasan tato di wajahnya, dia lebih menunjukkan diri sebagai seorang joker. Pengacaranya saat itu sedang memperjuangkan agar Jamie dikeluarkan dari penjara dan dapat mendapatkan perawatan kesehatan mental tingkat tinggi yang tidak bisa Jamie dapatkan di penjara tersebut. Dan saat para jaksa dan hakim mulai mempersiapkan persidangan untuk hukuman mati, ini nih, mereka mengatakan bahwa mereka harus melewati lebih dari 10.000 halaman yang berisi informasi dan bukti-bukti atas kejahatan Jamie yang harus mereka pelajari. Kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya juri bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap si Jamie Osuna ini. Wawancara terakhir Olivia dengan si Jamie Osuna memberikan pertanda bahwa Jamie mengatakan hal yang mengerikan kepada Olivia. I do unto others what I expect them to do unto me. For instance, I'm admitting this and telling you this, right? So my inevitable would be death row, get the needle, maybe an inmate might get a hold of me, kill me, I might get a hold of the inmate, he might kill me. Maybe I might get life in prison, life without the possibility of parole and get 100 and something years. I'm still gonna have contact with somebody, the act is still gonna be committed upon me or upon them. I do accept it if they do it to me, what I did to my victims. I do not see that there will be no problem with it. Tattoo face killer serving a life term for torturing a Bakersfield woman to death beheaded his cellmate. During the interview, Osuna admitted he had cruel intentions as a child. This wasn't the first time in my life that I committed these heinous acts. Since I was a kid, 8, 9 years old, I killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer, 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out, stuff like that.